हाय फ्रेंड, चलो आज आम बिल को जीवा। आम गाँ जगह केमती लगुच देख परिवेश। हाथी फाती आसुला हाँ हाँ एंका देखिबे तुम चिन्ह देइछ हां मैं तमे कोबी मत और एकला हो गलो मो जीवन के बिल को आसनी फास्ट थर आसूची बिल को पुणी मो देख गा धरिक घास कटा जीव गाई छेली दिया तेल पड़ा तेल हाँ हाँ से गुड़ा कपड़ा सब तेल सब ये घास लगा तेल पड़ा नुआ घास घास नाटा कौन तेल हम कहते सांप भी हम तेल भी हम लेमन ग्रास बोधे लेमन ग्रास काटी नहीं जाती एटे तो फोटो उठाते से अक्सर आसदिन माने बुले बुला सते नहीं लेमन ग्रास टा लेमन ग्रास टा एटा रहले लेमन ग्रास एटा होची कोन तेल पड़ा जाय चाहार पके के खांती आ होला कोन सांप भी हुए आम गारे एते चाष होची हो मु भूली जाइए आम गाँ ना ज्योतिपुर ब्लॉग करुच्ची जदि ब्लॉग रे किसी भल लगे आपण मैंने जानवे वीडियो टी देखिकी आगे थाना बारिया चंपुआ ब्लॉक चंपुआ थाना बारिया जिला केउझर एते गुड़े घास लगाई जे झाड़ू है ना हाँ घर झाड़ू हुए जो बाहर झाड़ू करती कंटा बाढ़ुनी एगुला सब कंटा बाढ़ुनी देख सी है घास लेमन ग्रास ये है कंटा बाढ़ुनी कौन न पाइबरे एपटा भी देखेबे एपटे तो पूरा केते कोते दूर पर्यंत हिची हां पर केते बड़ लगा माने ना तो खाली लगे ना ना आनी तो नहीं
ହେଇଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାଷ ହେଇଛି। ହାଇ କର ମା, ହାଇ କର ମା, ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେ, ଏମିତି 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 କରିଦେ। ଆସ ଚାଲ, ଆସ ଦେଖ। ରଖି ଅଛି କି ଚାଷ ତତେ ଘର କରିବେ ଆଉ କାଟିବା ଖଳା କରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଖଳା ହେବ? ସେଇଆଟା କାଟୁଥା ନାଇଁ କାଟବାନି। ଏଇଟା ଖଳା ହେବ ନା? ଦେଖ ଏଟା ଧାନ ଖଳା ହେବ। ଧାନ କାଟିକି ସବୁ ରଖିବେ। ଏକା ଏକା ଖାଇଯାଅ। ହଉ ଯିବି, ମତେ ଡାକିଲ ନାଇଁ ଆଉ ସେଇଥିରେ ସକାଳୁ ଗାଧି ପାଧିକି ଏକଦମ ରେଡି ଆଉ। ଆହୁରି କଟା ହେଇନି। ମାଉସୀ ତୁମେ ଲଗେଇଦେଲ? ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ରାସ୍ତା ହେଲାଣି। ଘରୁ ଏଠିକି କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି? ଚାଲ ଚାଲ, କିଏ ନେଇଯିବ? ଚାଲ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥାଅ। ଧାନର ସିଝିଗଲାଣି। ସତରେ ଆମ ଗାଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସବୁଜ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭଳିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଧାନ ଗଛ ଲାଗିଛି, ପୁରା ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଲିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି। चप्पल छिनला भल है आवत कि ऊंचा ऊंचा का पिन करके आस्ते होइतला। चप्पल छिड़ी गला। तुम चप्पल देखिए सही मुंड रही गला बेला छाड़ देकी तुम चप्पल पिंधिकी जीवी आ जाओ मो माँ केते बढ़िया छुटे छुटे का सही ऊपर तो से पड़िया छाड़ देल जो गोसा हो किए जानता सही बंद करा अच्छी और आपको गछ जो अछि हाइडा केते दूर आबो कोना अछि ने हाइडा हाइट की करे चल चल चल
ଏପଟେ ତ କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଚାଲୁ ନା, ସେପଟେ ଚାଲେ। ଏଇଟା ତ ଏପଟେ ବି ତ ବହୁତ ଘାସ ନେଇପାରିବ ମା। ଏପଟେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଏ କାଟିକି ନେଇଗଲେ କାହାର? ଓହୋ, ବିଲରେ ପାଣି ଅଛି। ପୁରା ସେଇ ଅର୍କ ଗଛ ସେଇ ପଟେ ପୁରା ମିନି। ହଁ, ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖ ଆମ ବିଲ। ତଳକୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହେଇ ତଳେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ସବୁ ଆମ ବିଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ବିଲ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ପୁରା ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆର ମାସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କାଟିବୁ। ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ହେଇଯିବ। এইটা কাটি কেটে নিও মা। କାଇଁ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ସେଇଠି ଦେ, ହୁଁ। ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତ। ଏଇ ଦେ। ଏଇଟା ହେଲା ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ୟାକୁ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ନିଦ ହବ। ଏଭିଲ୍ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ସୁନସୁନି ଶାଗ ଖାଅ। ଦେଶୀ ମେଡ଼ିସିନ୍। এই যে দেখ, নিয়ে নেবে এগুলা দেখ, এগুলা এই বাড়া গুঁড়া হয়ে যাবে আমার। বড়া করছো দেখে দেয় ন্যাচুরাল জিনিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটা তো এই ଶାଗୁଆ ଯୋଉଟା ହେଇଛି। ଆଜି ଆମର ଧାନ ହେଇନି ନା କେସ? ଧାନ ଧରିଛି ଆଉ। ପୁରା କେଲ ମାଟି, ଏ କେଲ ମାଟି ନା। ଚପଲ ଧରିକି ଆସ ନେଇ କହୁଥିଲେ ଆଉ। ଦେଖା ଇଆଡ଼େ। ଏଇକା ସବୁ କେଲ ମାଟି ନା। ଏଇକା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନେ। ହଁ, ଏଇକା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନେ। ସିଲ୍କ ଚୁଟି। ଚलो ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଦି ଆଜି। ନେଇଯା, ଥଣ୍ଡା ହବ ଭାଇ। ନାଇଁ ହବ। ନେଇଯିବା ଗଲା ବେଳକୁ। ନେଇଯିବା ଗଲା ବେଳକୁ ଲଗେଇବୁ ଆଜି। ଏଇ ତ ଘାସ ହେଇଛି ବଢିଆ। ଉଲ ରା ମୁଇ ବି ଟିକେ ଦେଖିବି ଗାଡିଆ। এইଠି ওলি পারবে নাই জানা ওলতি আই এই যে মাছ কে পকাইছি বউ দেখা মাছ পকা হইছি রা हम देखो जे भरा এ ভাই এটি চালি পারিবু না चप्पल मारी ना तो नहीं पारबो চপ্পল তো মু খুলবি হ্যাঁ তো দেখে দে মাছ ধরা হইছি বিল अबे खोस रे भाई डेगे डेगे আস্তে দেই কি যাবো डेगी दे नहीं पेबो चल मुडा गुदे চল जा दे চল रबे ते पछके जा टिके देखबो नी आस्ते ती ओ ठी तो मारने जीवो एते खाली केते पड़छि माछ गुटे नहीं नी माछ भैया एठी मारतो ना ना ए एठी मारिबो देखि एठी मारिबो देखा केते हेछि हां बे पड़छि बे गुटे कतई एस हां बे एडकी टिके नी नै चुनाटा हर तो गेंडा उटा कुटी कुटी भाई ए धरो धर के ना दिखाओ रोइता 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 गेंडा देखि पेने के ए इटा रे एडकी टिकेटा कोटी पोसी गला जेटा এই যে দেখি টি 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 টি
हाय 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 देखला हाय 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 सेरा ऊपर पूरा এই দেবে ए बाप দেখো চুনা মাছ देखो देखो ओके देखो चलो रे दे दे मन हाथ दे देखबे नी এটা গুটে ए बाप पड़ गला এটা देखो तो मुझे না এটা हाथ दे না 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 ধর जाऊची ধর না जाऊची देखो কোডা देखा देखा हाथ देखा খালি আইসা বসলা রে दे हाथ देखा ভিতরে কুল 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 করছি এটা হাই গায় हां से जाते बोला छी আর তোর হাত देखा খুল কিনা এই যাবে टिको टिको केते क्यूटी क्यूटी माछ आरे पके देला रे ए हे जात्रे पकेला এই যাবে धरले ना भाई देला रे मारी माछटा के देला मारे नहीं गुड्डू की अच्छा सुखलाटर मर जाना नहीं एटा ধরিছো নাকি বিলরু ভাজি কি খাইবো अरे पड़ गला दे दे पका 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 এর দে দা काने कर माछ ना आगे में धरी ना की नहीं ना ना मर गला रे माछटा নাই মরি নাই धरली की ना चलो 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 इठिया उठे चलो एटाई ना केंती पार करबो रे छे एटी काई में माछ माछ थिबो ना नाइ थिबो हने बिला किस अरे एठी माछ अछि ना रे नहीं नहीं भी तो चलो 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 अरे तू भाग दबो ना रे किसो এরা খালো এগুলো কিন্তু এই জায়গাটা পানি আসছে বহুত বড় নেই পড়েলা हाँ एटा गोला निसे पड़लानी এটা গুটে দেখনা গোটা দুইটা কাহর উপরটা যে হইছে এরা क्या गुटे गुटा হ্যাঁ তো ছাড়া যেটা আছে আমার বেড়াটা সেইটা হ্যাঁ हम्म আর সেপটକୁ গলে তো নাଳ হুঁতা हां चल जाने पड़े बना के এটা কাজু ফুল নে বদে हाँ आड़े देखो गाड़ी गोलानी है आड़े হ্যাঁ তো सीधा হ্যাঁ পড়াইবা বাবা ফোন করতে কি হ্যাঁ আবার কেতবে আসছে বলে ফোন করতে दुईटा हमले तो একটু কাট এগা তো আমার আড়ে भी আছে ঝাড়ু করম বলে নেইছিলু গোড়া ঝাড়ু কি হ্যাঁ কাছে যা এগা ঝাড়ু বলে আমি বাঁধি के ভরা এই ঝাড়ু পাই ঝাড়ু রাই ফুল ঝাড়ু এইগা তো ওহো এতে কি হবে না এতে বাঁধি গুটি গুটা দিয়ে না 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 রওয়া খানা তো আটা ভিতর পুরি के বাঁধি দিও না কাশি एटी एटा মা বর্তমান থকি গেলে ঘাস কাটিকি টিকে রেস্ট নেউଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଇଛି ନା ଟିକେ ହାଇ କର ସମସ୍ତେ ଏମିତି କର ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ ହାଇ କର ହାତ ହଲେଇ ଦିଅ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହାତ ହଲେଇ ଦେଇଛ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଦେଖ ଧାନ ଧାନ କୁଟା ଗାଈ ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଛେଳି ଦେଖ ଛେଳି ଚାଲ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା ଗାଈ ପାଇଁ ଘାସ ନଉଛେ ବାଏ आसी घरे पहुँची गलु आउ घरे पहुँचे पहुँचे माछ भी आसी पहुँच जाइए देख भाग के भाग 20 ताजा माछ पड़ला जंगा दे दे
देख केमती माछ ताजा ताजा माछ नदी धरा है ना कौटी बो पोखरी पुखरी पुखरी जलमंगर की नाई मो हेटा मोर सारा भागे देदा सेटा आहा सेटा सेटा आ वर्तमान वीडियो टी एची हाय हम लोग टे बंद करछु किछि भूल हो तो कथा है ताले क्षमा करिवो आ भूल सुधारबा ପାଇଁ चेष्टा करिवि आ जदि करी नुआ किए सब्सक्राइब नुआ के चैनल को जी आसता है सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो धन्यवाद।